जड़े युवक बा युवती लव मैरेज करेंगे ना अरेंज मैरेज करेंगे ताहा कौन आप कहीपर এটা অতি সাধাରଣ କଥା ସୁମନ୍ତ ବାବୁ कि कथा कि लव मैरेज करेंगे आप केमती कहे ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ କଥା ହେଇପାରେ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରକୁ ପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ରୋଗଟା କଣ ହେଇଛି ତାକୁ ତ ସାହାଯ୍ୟ କଥା ନା ଛୋଟ କଥା କୌଣସି ଜାତକରେ ପଞ୍ଚମାଧିପତି ସପ୍ତମାଧିପତିର ଯୁକ୍ତି अच्छा ବା ପଞ୍ଚମାଧିପତି ସପ୍ତମାଧିପତିର ଦୃଷ୍ଟି ବା ରାହୁର ଅବସ୍ଥିତି ଇଏ ସହଜରେ କହିଦେଇ ପାରିବ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବିବାହ କରିବ ନା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ କରିବ বা ଅଲଗା ଧର୍ମରେ ବିବାହ କରିବ বা লিভ ইন রিলেশন রে রহিব कि ब्रेकअप हम हाँ ब्रेकअप कहानी आप कहीदेवे ଅତି ସହଜ କଥା जो मैंने लव कर ब्रेकअप होची आपण सेटा कहीदेवे କୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଖିଲେ କହିଦେବୁ ଏଟା କିଛି ବଡ କଥା ନୁହଁ किंतु अनेक लोकंकर अनेक युवक मानकर मैरेज हो पारुनी युवतीकर मैरेज हो पारुनी जे तांको किछि ज्योतिर्विद कहते जे तुमर एबे समय आसीनी बा बाडू दोष कटिनी हाँ ठीक कहले जे समय आसीनी सेटा गोटे ठीक कथा प्रथमे पूजा पाठ करदेले समय हो कि यही सब काम कर